8 plus 2. 8 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Next. Ano? 8 times 2. 8 times 2. 16. 100 minus 50. Hindi na. 50. Tama. 42 minus 2. Kibalo. 3, 2, 1. Insagot 40. 9 times 2. 9 times 2. 18. Tama. 4 times 3. 3, 2, 1. 7. Mali. Lublob. Magpila kayo. 4 times 2. 4 times 2, di ba? Oy, 4 times 2. 4 times 2. 8. Tama. Yeah, say time 12 minus 3. 12 minus 3. 3, 2, 1. 4 divided by 1. 1 divided by 1. Oy. 1. Tama. Oh, that's all divided. Bagya. 8 divided by 2. 3. Mali. 4. Yang beka. 12 divided by 3. Anong divide? Mali. Anong divide? 8 times 1. 8 times 1, 8. Tama. 4 times 3. 4 Times 3. 3. 12. Tama. 8 times 2. Segot na rin sa pra yan. 16. Tama. 9 times 2. 9 times 2. 3. Wow, tama. 12 times 12. Dali ako balo. 12 times 12. 12 times 12. Ano ang pambansang hayop? Agila. Tama. Ano ang pambansang pagkain? Adobo. Mali. Lechon. Ano ang pambansang awit? 3. Aurora. 2. Mali. Aurora ano? Kai, balo yan. Ito. Bugtong. Tubig na nagiging bato. Batong nagiging tubig. Jane, Chico Bal. Tubig na nagiging bato. Bato na nagiging tubig. Alin. Mali. 3 to 1, Graham. Tubig na nagiging bato. Bato na nagiging tubig. 3 to 1. Students. Mali. Ang tamang sagot ay asin. Bugtong. Amoy ay may kabahuan, itim o pula ang kulay. Kai, toyo. Mali. Amoy ay may kabuhahan, itim o pulang ay may kulay. Kilikili. Mali. Kaya kay mangga. Kaya. Sungke. Mali. Tamang sagot ay bagoong. Bagoong. Paano na bago? Bugtong kung araw ay bukas, kung gabi ay sara. Umaga. Mali. Ilaw. Hindi. Bintana. Mali. Araw. Hindi. Ang tamang sagot ay between. Mali pala, ang sagot pala ay bintana. Munting bundok, hindi madamot. Ay, paano? Munting bundok, hindi madamot. Madapot. Madapot. 3, 2, 1. Munting bundok, hindi madapot. Takla. Hindi. Ay, tama. Oh, yeah. Oh, tumingin ka sa akin, ang makikita mo ay ikaw din. Na? Tumingin ka sa akin, ang makikita mo, ikaw din. Balo. Basic
Amo, tama. Oh, diba si Paolo?